बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाअल्लाह आमीन। इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें, ये आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ अंदर डर कर क्यों बैठे हुए हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और अब सबसे पहले जो है वो इस वीडियो के मौज़ूआत में एक सेंसरशिप, बदतरीन सेंसरशिप, बल्कि भोंडी, ऐसी सेंसरशिप के शर्म आनी चाहिए ऐसी सेंसरशिप करने वालों को, वो हमने देखी है पाकिस्तान टेलीविजन पर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देखिए कि पीटीवी मैच दिखा रहा है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच। पाकिस्तानी बॉलर रन अप पर है और अचानक पीटीवी वही अपनी गेम ऑन है कि टेम्पलेट के साथ स्क्रीन पर आ गया। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर इमरान खान लेजेंड है, ये पैगाम लेकर एक नौजवान खड़ा हो गया। सरकारी टेलीविजन मैच दिखा रहा था, नौजवान खड़ा हुआ, कैमरे ने उस नौजवान को दिखाया, या उस नौजवान को बता था कि अब मैं कैमरे पर हूं, और उसने ये पोस्टर सामने कर दिया। और फिर उसके बाद वहां पर हुआ ये कि पीटीवी ने उसको सेंसर कर दिया। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन ने सेंसर कर दिया। सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है कि इमरान खान जो एक क्रिकेट लेजेंड है, इस मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम इमरान खान है। अभी इमरान खान के मुखालिफिन ने हालिया दिनों में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कुछ सहाफियों को दी और उनसे कहा चला दो, नुत्फ़े ला वलद वीडियो। ऐसी वीडियो जिसके कोई क्रेडिट्स नहीं है, किसने बनाई, किसने एडिट की, किसका स्क्रिप्ट है, किसका वॉइस ओवर है और किसकी डायरेक्शन है, कुछ नहीं पता। और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री इमरान खान के खिलाफ सहाफियों को दी गई और सहाफियों ने चला दी। ये हुआ था। अब उस इमरान खान के खिलाफ हम ये देख रहे हैं कि सरकारी टीवी उसको क्रिकेट की फील्ड में, क्रिकेट के मैदान में एक शख्स अगर उसका पोस्टर लेकर खड़ा हो जाता है तो सरकारी टीवी वो नहीं दिखा सकता। अभी पैमरा ने अदालत में बताया था और अदालत ने पैमरा को बताया था कि ये नहीं हो सकता, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सिलसिला जारी है। टेलीविजन चैनल्स पर निगरान वज़ीर आज़म कह रहे थे ना अभी कुछ दिन पहले कि नहीं चल सकता है नाम, तो टेलीविजन चैनल्स पर प्रोग्राम्स में नाम चल सकता है, खबरों में खबर भी नहीं चल सकती इमरान खान की। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हाँ, इमरान खान के खिलाफ खबर होगी, इमरान खान के खिलाफ कोई शख्स गवाह बन जाएगा तो फिर वो खबर चलेगी टेलीविजन चैनल्स पर, ये उससे बड़ी हकीकत है। तो ये पीटीवी ने किया। पीटीवी को मैच, तो लोग हमारे यहाँ क्रिकेट सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, मैच लोग देखते हैं, तो अब पीटीवी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इतनी वाहियात एडिटर सेंसरशिप होगी, एडिटोरियल पॉलिसी इतनी वाहियात होगी। ये जब हो रहा है तो मैं आपको बताऊं, अभी याद रखिएगा, ये तो पीटीवी है, इमरान खान की तस्वीर है। जब बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट से निकले, अपने घर गए, छापा पड़ा था, वापस आया, आकर बताने लगे, तो वहां तो इमरान खान का नाम नहीं था। वो तो अपने घर होने वाली कोई चीज बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ट्रांसमिशन रुक गई थी। और अब तक याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस सिलसिले में कोई बाज़पुर्स नहीं की है कि ये क्यों हुआ था। वो जो खुद दिखा रहे थे, उन्होंने अब तक नहीं पूछा है कि ये क्यों हुआ था। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 से, चीफ जस्टिस की अदालत से बराह रास्त नशरियात भी रुक गई। तो ये हमारे सामने एक हकीकत है। इस तरह की सेंसरशिप की जा रही है। मेरी पाकिस्तान टेलीविजन चैनल में काम करने वाले प्रोड्यूसर दोस्तों से बात हुई, मैंने कहा ये कैसे होता है, क्योंकि एंकर तो फिर स्टूडियो में है, रिपोर्टर तो फील्ड में है, वो लोग जो टेक्निकल काम कर रहे हैं वो, लेकिन ये प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। पैनल पे प्रोड्यूसर बैठा हुआ, वो उस जगह पर उस शिप का कैप्टन है। मैंने कहा ये कैसे होता है? उन्होंने कहा पीटीवी में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, एनीथिंग अबाउट इमरान खान, इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर चलेगी तो उसे रोक दिया जाएगा। डिले का बटन है, म्यूट का बटन है, उसके अलावा बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, वो चला दी जाएंगी और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हो जाएगा। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था वो क्यों हुआ था? कहने लगे पीटीवी का सॉफ्टवेयर सबसे पहले अपडेट होता है। मियां नवाज शरीफ के मामले में भी कोई हिदायत नहीं थी, बल्कि पैमरा का
फैसला मौजूद था, अदालत की हिदायत मौजूद थी कि मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं चल सकता, अब तक मौजूद है। लेकिन हालात बदले थे और पीटीवी ने मियां नवाज शरीफ को दिखाना, और पीटीवी के जरिए प्राइवेट मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया था। तो पीटीवी का सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट पर होता है। पीटीवी में काम करने वाले इतने समझदार लोग हैं कि इतना समझदार पूरे मीडिया में कोई नहीं है। उन लोगों का सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट पर होता है और वो फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, उनके सेंसर्स ऑन होते हैं, और जैसे ही आता है इमरान खान तो टी सेंसर ऑन हुआ और उसने मार दिया, उसको वहीं पर किल कर दिया। ये होता है, यही इस मैच में भी हुआ। अब पाकिस्तान टेलीविजन चैनल जो है वो हमारा पीटीवी और पीटीवी स्पोर्ट्स दोनों लोगों की जानिब से लान तान का निशाना बन रहे हैं। ये इस वक्त इस जगह हम इन हालात को ले आए हैं, अफसोसनाक है लेकिन हो रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है पीटीवी पर, इस वाक़े को बड़ा वायरल किया जा रहा है, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। कितनी देर में आप सेंसर करेंगे? 4-5 सेकंड के लिए इमरान खान वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप होती है क्रिकेट मैच में, कौमी टीम खेल रही है, दुनिया ने देख लिया, वहाँ वो चल चुका, तो ये तो हो चुका। ऐसे रोकना है तो ये नामुमकिन है। इससे बेहतर है कि अगर इस तरह से रोकना है तो वो जो अडियाला जेल में बैठा है उससे सुलह कर ली जाए, ये बहुत बेहतर काम है। लेकिन हमारे यहाँ समझ में नहीं आ रही हैं ये चीज़ें जो समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है ख्याल कास्तरों की। ख्याल कास्तरों को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि अगवा कर लिया गया। अगेन, गिरफ्तारी कानूनी तकाज़ों के तहत होती है और मैं बार बार आपको बता चुका कि गिरफ्तारी कैसे होती है। ये साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, टिकट होल्डर भी हैं ख़याल कास्तरो। इनको अदालत के बाहर से नामालूम अफराद ने अगवा किया। ऐसे दर्जनों वाक़यात हमारे यहाँ हालिया दिनों में हुए हैं और ऐसे वाक़यात पर हमारे यहाँ निज़ाम अदल भी बेबस है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये ख़याल कास्तरो अगवा हुए। आप देखिए कि नून लीग अब बिलाखिर बाहर आई है और वो भी ऐसे बाहर आई है कि जैसे दरवाजे को हाथ से पकड़ रखा है और बाहर आने के बजाय झांक रही है। मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की थी वो तकरीर क्या थी? आमतौर पर मियां नवाज शरीफ जैसे लीडर, इमरान खान जैसे लीडर, जिन्हें किसी भी बड़ी जमात का मरकजी रहनुमा, तो ऐसे लीडर तकरीर करते हैं, वो तकरीर होती है 40-50 मिनट, घंटा, सवा घंटा लंबी। मियां नवाज शरीफ ने जब वापसी हुई थी तो 21 अक्टूबर को भी जो तकरीर की थी वो तकरीर 1 घंटे की थी। मियां नवाज शरीफ ने अभी जो तकरीर की हाफिज आबाद में, वो तकरीर कमोबेश 9-10 मिनट की तकरीर थी, प्लस माइनस 2 मिनट कर लीजिए। और फिर मियां नवाज शरीफ उसके बाद 2 जलसों से वापस बैकफुट पर चले गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि अंदाज़ा हो रहा है फील्ड में क्या सूरत हाल है। इसी मकाम पर जहां मियां नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में जलसा किया, इमरान खान ने जब जलसा किया था तो इमरान खान का जलसा पूरे ग्राउंड में, इसको तो बाकायदा कनातें लगा के छोटा किया गया था, इमरान खान का जलसा पूरे ग्राउंड में बहुत बड़ा जलसा था, ह्यूज। और अब मियां नवाज शरीफ वहाँ छोटा जलसा करते हैं तो भी ये पूरी तरह से भर नहीं पाता। अपनी हैसियत मियां नवाज शरीफ की जमात को साफ तौर पर नज़र आ रही है। इन हालात में बाहर जाएं तो मियां नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। मरीम नवाज शरीफ जाएं तो उनके लिए सूरत हाल उससे कम मुश्किल इसलिए होगी कि ठीक है, ये तो मरीम नवाज शरीफ है, मियां नवाज शरीफ थोड़ी बाहर आए हैं। फिर वही बात कहने को होगी कि मियां नवाज शरीफ जब बाहर आएंगे तब देखिएगा। देख लिया लोगों ने देख लिया। डॉन ने जब वो 21 अक्टूबर को भी आए थे तब भी कहा था कि पूरे पाकिस्तान से लोग लाकर यहाँ जमा किए गए, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से कम लोग थे और मकामी लोग नहीं थे। ये मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है। ये सूरत हाल क्यों है? क्योंकि एक आम आदमी को नजर ये आ रहा है कि जिस तरह से ये सिस्टम एक जमात के साथ कर रहा है वो जुल्म है और ये मुसलसल हो रहा है। अदालतों की आंखों पर पट्टी नहीं, अदालतों की आंखों पर ऐसे हाथ रख के बंद करके फिर ये किया जा रहा है, और अगर कहीं हाथ मौजूद नहीं है तो भी अदालतें कुछ कर नहीं पा रही हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। इन हकीकतों के साथ मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी इंतखाबी हैसियत का अंदाज़ा हो रहा है। अब आप देखिए कि इन हालात में सिचुएशन क्या है। यास्मीन राशिद साहिबा वो जब पहुंची हैं आज अदालत में, उनको पेश किया गया है, तो यास्मीन राशिद साहिबा ने अदालत में ये कहा कि नवाज शरीफ एक 73 साल की बूढ़ी से डर कर घर में छुप कर बैठा हुआ है, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे वर्कर्स उठाए जा रहे हैं, मेरे सपोर्टर्स उठाए जा रहे हैं, उनको इलेक्शन मुहिम उनको भी नहीं चलाने दी जा रही, मैं तो खुद जेल में हूँ। ये हाल है मियां नवाज शरीफ का। यास्मीन राशिद साहिबा को पुलिस ने चुप कराने की कोशिश की, मीडिया की कोशिश थी कि मीडिया उनसे बात ना कर सके,
سہیل شہزاد نام کا انسپیکٹر. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یاسمین راشد صاحبہ پھٹ پڑیں تو اس نے کہا میڈم، یعنی پولیس والے بھی وہ بیچارے ان کو کئی بار بتا دیتے ہیں ہماری مجبوری کو سمجھیں، میڈم میں اور میرا پورا خاندان پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. وہ ان کو یہ بتانے پر مجبور ہو گیا. یہ اس وقت سچویشن ہے. ہم الگ نیوز پر ایک سٹوری کریں گے اور اس سٹوری میں آپ بی بی سی نے جو تہلکہ خیز سٹوری کی ہے اس سٹوری کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے کچھ بہت اہم چیزیں جان سکیں گے. آج ہم یہ سٹوری پوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں 9 مئی فوجی خاندان، سابق فوجی افسران اور پھر 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو کردار تھا، اس کے حامیوں کا جو کردار تھا، اس پر فوجی افسران کا کیا کہنا ہے. بہت کچھ ہے اس سٹوری میں، اسے ضرور دیکھیے گا. الگ نیوز پر وہ سٹوری ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے. بہت زیادہ واچبل سٹوری ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. تو وہ ہم آپ کے سامنے تمام تفصیلات کے ساتھ رکھیں گے. اب اگر یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے. مسلسل ایک بات کی جا رہی ہے الیکشن نہیں ہو سکتے. آج ایران کے ساتھ جو کشیدہ صورتحال ہوئی، پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ڈیٹرنس، اس پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. ہماری حدود کی خلاف ورزی کی جائے اس پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. اور اب وہاں ان کے راکٹس سرحد پر لا کر کیریئرز پر ریڈی کر دیے گئے ہیں. اس کی میں نے آپ کو تصاویر دکھائی تھی. وہ اگر اس جگہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا میڈیا ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری سرحد کے اندر ہمارے جہاز ان کی طرف سے کسی بھی اسکلیشن سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس سچویشن میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کچھ اہم ترین فیصلے ان حالات میں کرنے جا رہی ہے. ان حالات میں ایک سروے ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پاکستان کے سب سے سینئر صحافیوں میں شامل جناب کامران خان صاحب جو ہیں، وہ مسلسل ایک بات کرتے ہیں، ایک بار پھر کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی اور کہا تھا دال میں کچھ کالا ہے. یا نواز شریف صاحب کو علم ہے کہ الیکشن اب 8 فروری کو نہیں ہونے والے ہیں. نہ جانے کب ہوں گے. شاید یہی وجہ تھی کہ نواز شریف کی الیکشن میدان میں عجیب و غریب انٹری ہوئی. الیکشن کیمپین کا پہلا جلسہ، ہفتوں طویل انتظامات، مگر نواز شریف کی تقریر صرف 10 منٹ مختصر رہی، اچانک ختم ہو گئی. نہ مستقبل کا ذکر، نہ منشور کا ذکر. کمال ہو گیا. پاکستان پر ایرانی حملہ اور افواج پاکستان کا زبردست جوابی ایکشن، مکمل خاموشی. ایران مزے کی بات، الیکشن کا باقاعدہ کوئی ذکر بھی نہیں. یہ کامران خان صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ حافظ آباد جلسے میں عوام کی شرکت متاثر کن تھی، نہ جوش تھا نہ جذبہ تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ باہر آ کر لوگ بڑی تعداد میں یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو اس لیے آئے کہ میڈیا سے انٹریکشن کا موقع ملے گا، ہم تو ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے. یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بتا رہے تھے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جلسے میں 10 منٹ کی تقریر میں منشور کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا. یہ جب انہوں نے کہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو اب وہ ایک اور بات کہتے ہیں، دال میں کالا جاری ہے. تازہ ترین پیش رفت میں نواز شریف صاحب آج اپنی الیکشن کیمپین کے دوسرے جلسے میں جو خانیوال میں ہونا تھا شریک ہی نہیں ہوں گے. کل انہوں نے حافظ آباد میں اپنی الیکشن کیمپین کی پہلی تقریر 10 منٹ میں اچانک ختم کر دی تھی. نہ ایران واقعے کا ذکر کیا، نہ الیکشن کا، نہ نیگی منشور یا کسی الیکشن وعدے کا. اور آج تو میاں صاحب نے خانیوال جلسے سے اپنی شرکت ہی غائب کر دی ہے. شاید منتظر ہیں قومی سلامتی کمیٹی آج شام 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. میں اپنی رائے اگر آپ کو دوں کہ قومی سلامتی کمیٹی 8 فروری کے اجلاس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی، تو اس سے پہلے ایک چیز اور جان لیجیے کہ الیکشن ملتوی کرنے ہوں گے. بظاہر ناممکن نظر آتا ہے. یہ بھی کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں قومی سلامتی کمیٹی آج کے خصوصی اجلاس میں لاکھوں فوجیوں کو سرحدوں سے ہٹا کر گلی کوچوں میں لگانے کی اجازت دے. بڑی مشکل سے آج قوم میں مثالی اتحاد نظر آ رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اب ہم اپنی سرحدوں کی انتہائی کشیدہ صورتحال کے باوجود اپنے فوجیوں سے کہیں کہ وہ غضب کے متنازع الیکشن میں متحارب سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے سے بچائیں. 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی فضا جاری ہے. دشمن پاکستان میں انتشار چاہتا ہے. SIFC یہ جو سرمایہ کاری کے لیے بنائی گئی تھی، SIFC کے تحت استحکام معیشت کی حوصلہ افزا پیش رفت کو تہس نہس کرنا چاہیے. یہ وقت نہیں کہ ہم ان الیکشن کی جانب جائیں جو ملک میں آج جاری مثالی ہم آہنگی اور فوج کے ادارے اور صلاحیت پر فخر یا اعتماد کو اپنے ہاتھوں تتر بتر کر دیں. کبھی نہیں ہونا چاہیے. کامران خان صاحب الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کامران خان صاحب نے کہا ہے. اب میں آپ سے عرض کروں مجھے کیا لگتا ہے.
دیکھیے یہ بہت بڑا فورم ہے اور یہ پاکستان کے اہم ترین مسائل پر بیٹھتا ہے. یعنی گزشتہ کچھ عرصے میں اس فورم کے جو اجلاس ہوئے اس میں 2 اجلاس بہت زیادہ ڈسکس ہوئے، اور وہ دونوں عمران خان صاحب کی حکومت جانے سے پہلے جانے کے بعد ہوئے، جب سائفر ان میں ڈسکس ہوا تھا. تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ فورم جب بیٹھ رہا ہے ان حالات میں کہ ایران نے شرارت کی، ہم نے اس شر کا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا. اب جب یہ ہو رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئے گی، لیکن اس کا جو اعلامیہ ہے وہ ہمیں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلوں اور ان فیصلوں پر پہنچا جائے، اس کے لیے مزید ڈیلیبریشنز کی جائیں، اس بات کی ضرور ہمیں خبر دے گا. اور یہ خبر چھوٹی خبر نہیں ہوگی. آخر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سروے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے اور نواز شریف اس سروے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلے کا نشان چلے جانے کے باوجود بھی عمران خان کی جماعت کے حمایت یافتہ امیدواروں کو الگ الگ نشانات دے کر کنفیوز کر سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو جیتنے سے روکنا ناممکن ہے. اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیت جانے کے بعد عمران خان کی حمایت سے دستبردار کرانا یا کہیں ہانک کر لے جانا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے. یہ وہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنا ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.